أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Ankele nga tanga nyini setigi alafi akan kisi kabo shetane danga to intoroma o kofe ama sisini masaba intoyi masami ekeleye ni flana tala o kofe ami solle Muhammad Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam nore kishini nema ala ko jidi Muhammad Mustafa ka o kofe ami foli nyeshi jien bema Islamé chrétien yahudia fen be YouTube sans feni erina kabe gade haidara de fleur ne haidara ka foli bi awye barsa awde wala ka ko forfait ade wala ko tien ne haidara fleur kama awde bi ka ko temps perdu ka ne haidara fleur barsa aya yira ko ne haidara bi ka mi yira awla ne bi ka mi fo awye ko e wili bali o be kanu de ko fo o de la chrétien chama bi ne wele nga numéro la ka folu blama islamo be wele nga numéro la ka foli blama do ere te dine ere la ulu bebi ne haidara wele ku ka kuma fonya ku ka folu blama ka tla ku abonné nga YouTube sanfé fen ba flé ñu tla la flé la dro obesingi bolo cliquer abonné ka vraiment ala ka here ke anuye ala ka nu sara ala ka nu kunaja ala ko ke ala ere kala ya bonya kama al qur'ane bonya ko so solo ala rasulullah aga donga fo aw denga na ga gribde mangando nore ne secretary Abdul Aziz Haidrae kabo Bamako commune 3 la Mali alhamdulillah ambi ala fo kala barkada bataki utira fambe oye bataki jumeoye mogo chama ye ne ka YouTube video flare en même temps katla ka ne korobo welelula uko tiana haidara iya fo chugo ati teme oka no de fo jembe war koti neni masini nyonche ni ngwele telefone na akanga ke chugo mba nyefiete adobi ne wele fubi kashi uko haidara ni Aziz Haidara ko ni Aziz Haidara te kulu ma delika karamogo fla soro jentu ko koloka ko mugo mbi songa jo adama dun jigi ya koro ni chugola kebe karamogo to wele ko bi do fareka donde ka tungara ke kelente jengono folo ko ne dai wagara ka fie ko ni wari gnema not entini kiye o ma delika ke mufo ku barkada kuni che kanuna ambalakaw hali tuwabu nazaraw do president do ere bala mo baba chama bon alhamdulillah bataku chira muna bataku chikun flana ogo haidara ko bibina ko adama dun chaman pe ko nafolo ko de bula kulu fle u ko be barake u be dondoni soro u bu dahiri me soro ko nga nule wari fara nyogon ka tuma o tuma ku bi fa ka fara nyogon ka ku bi koba doke ku ta do sababu bi bo yoro wo yoro ki ba kulu ka waru kabiche en même temps fana ulu bi fa ka wari mi soro iba ko fana tika soro u ko idara vraiment kulu bi fe ne ka nafolo bara ne ko de funyena u be se ka ke chugomina alhamdulillah ni jaranye ni bebe kanu de fo wa ni bebe danaya de fo wa ni bebe ibi minka o de cheni mo de fo obi mina nafolo bara jume fo jempe nay aw fenfenja ala ni kira kama aw beka ke aw sigiyoro la o nafolo bara jume aka no fo ka ta fo atuti ni ala utalache ni chewo cheni nafolo bara ke muso ni nafolo bara ke e ka jiala tige kono e ta fo iba ke chogo dituni nye kale ala ka qur'ane boyana mina nafolo bara munu fo yi che fara musoka chewo che yake muso yake nye kale ala ka qur'ane boyana e ta fo biba ke chogo ima famia o nafolo bara bi ke chogo ibi qur'ane daele nye qur'ane daele ibi munke salamu munu be qur'ane kono salamun ala nuhim fil alamina oidoe salamun ala ibrahima wa musa oidoe salamu mu be qur'ane kono abi be salamu muga ani sabadema o salamu muga ni saba
iba kelenkelenna bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 23 o salamu kelenkelenna bɛɛ iba sɛbɛn siɲɛ 23 n'i y'o sɛbɛn ka ban i bɛ mun kɛ i bɛ kuranɛ dayɛlɛ kuranɛ yɛrɛ nafolo sura n'o ye suratul waqiya ye n'i ye suratul waqiya dayɛlɛ aya dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko watashi aluna irizigakum anakum tukazibun watashi aluna irizigakum anakum tukazibun i b'o sɛbɛn siɲɛ 313 n'i y'o sɛbɛn tuma min na i bɛna suratul tawba kɔnɔna dayɛlɛ kuranɛ aya dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha bari'u amruhu qad ja'ala Allahu ala kulli shay'in qadir ake ala ake kira i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 1011 i bɛ nin nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ sagajigi jɛman dɔ ɲini sagajigi jɛman i yɛrɛ b'a dɔn sagajigi min k'a falen don a nin na sagajigi jɛman o sagajigi jɛman in i bɛ nasi i b'a kɛ sagajigi jɛman ka miniji la i bɛ se ka ɲɔkoji bila i bɛ nasi in k'a kɔnɔ sagajigi in ka ɲɔkoji in nasi ma in a k'a min n'a y'a min i bɛ sɔrɔ ka nasi in kɛ ka sagajigi in ko n'i y'a kɛ ka sagajigi in ko sisan i bɛ sɔrɔ ka o sagajigi in i b'a faga n'i y'a faga sagajigi in yɛrɛ kuna min bɛ bɔ a kɔnɔ o kuna in dɛ i bɛ sɔrɔ ka o de ta n'i y'o ta sisan i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ ni a ye i bɛ jumɛn sɛbɛn ni kuna ye o de filɛ de ka fɔ aw ye o de la ilaha illallahu fatahu razagu la ilaha illallahu fatahu razagu i b'o de sɛbɛn ni sagajigi kuna ye n'i y'a sɛbɛn ni kuna ye ka ban n'a y'i ja o sɛbɛnden i b'a k'i ka bulanɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ tantɔ i tulo b'a la walama n'a y'i ja o sɛbɛnden i b'a kɛ baga fitinin ye k'a don i cɛ la walama o sɛbɛnden n'a y'i ja i ka wari bi bila yɔrɔ min na i n'a fɔ i ka kɔfuru i ka papiye bi bila yɔrɔ min na i bɛ sɛbɛnden ta i bɛ taa bila yen ɲɛ kale ala bonya na ɲɛ kale kuranɛ bonya na cɛ o cɛ ye nin baara nin cogo la muso o muso ye nin baara nin cogo la e ka nafolotigiya diɲɛ b'a fɔ wa ɲɛ kale ala ka kuranɛ bonya na kuranɛ bɛ min ɲɛ b'a la ha ɲɛ kale ala ka kuranɛ bonya na ni cɛ o cɛ y'a kɛ ten nafolo ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ bilahi o nafolotigiya kelen i b'a kɛ wa fo ka taa diɲɛ wuli i t'a fɔ i b'a kɛ cogo di wariko la bɔn f'an ka nin di tungarakɛ caman ma u caman bɛ tunga na u t'a dɔn u bɛ wari ɲini na wari ti ka sɔrɔ u ti ka se ka na u faw lajɛ u ti ka se ka na u baw lajɛ u ti ka se ka na u kɔrɔw lajɛ u yɛrɛ bɛ tunga la dɔrɔn an tɛ se ka na an taara an b'a kɛ cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ pasi ɲini na u ti ka pasi sɔrɔ donc n'a fɔra k'an de ye karamɔgɔw ye jamana in kɔnɔ tungarakɛw jigi bɛ an de kan ni gɛlɛya nana donc an bɛ se k'u jigi tugu cogo o cogo an fana kan k'o de kɛ i y'a faamuya n bɛ segin a kan tuguni i bɛ mun kɛ salamu minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ salamu 23 de bɛ yen i b'a salamu kelen-kelen n'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 23 n'i y'a kelen-kelen n'a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 23 i bɛna kuranɛ sura ta n'o ye suratul waqiya ye aya dɔ bɛ yen ko watashi aluna rizqakum anakum tukazibun i b'o sɛbɛn siɲɛ 313 n'i y'o sɛbɛn siɲɛ 313 suratul tawba la kuranɛ aya dɔ fana bɛ yen ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha bari'u amruhu qad ja'ala Allahu ala kulli shay'in qadir i b'o sɛbɛn siɲɛ 1011 n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan i bɛ nin nasi kɛ ka sagajigi jɛman ko k'a nasi dɔ kɛ sagajigi jɛman ka miniji la n'a y'a min tuma min i b'a ko n'a kora n'a jara i bɛ sɔrɔ ka saga in da k'a kan tigɛ n'i y'a kan tigɛ sagajigi in kuna i b'o de bɔ sisan n'i y'a kuna bɔ sisan i bɛ sɔrɔ ka ala tɔgɔ jumɛn sɛbɛn ni kuna ye o de ye la ilaha illallahu fatahu razagu la ilaha illallahu fatahu razagu i b'o sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la ne fa
ne ba ne kɔrɔ ne dɔgɔ n balimakɛ n balimamuso a y'a kɛ Ala kama a ye mɔgɔ dɔ ɲini min bɛ se k'a sɛbɛn ka d'aw ma a y'aw sigi a k'a lajɛ nafolo baara tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ i k'a sɔrɔ hakika la fɛn ma bɔ i si la o de ye nin nafolo baara ye wa wilibali don dɛ min fɔ ye wilibali dan don n'i ye kale kuranɛ la bilayi cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ o nafolotigiya diɲɛ b'a la kale a y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ kibaruya wɛrɛ bɛ min bolo i bɛ se ka ne Hayidara wele n ka telefɔni nimero la Mali indicatif o de ye 00223 o kɔfɛ 77 90 17 17 00223 o kɔfɛ 77 90 17 17 vraiment tungarakɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka kado k'an ye fan bɛɛ lajɛlen na wagati bɛɛ lajɛlen na vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ko ne Hayidara ko k'u ni cɛw ni baraji bon i b'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ kɔni lafili mɔgɔ bɛ ne ka numéro de ta k'a envoyer ɲɔgɔn ma o bɛ to ka ne ka numéro ta k'a envoyer ɲɔgɔn ma i m'a faamuya ni min ye ne ka numéro sɔrɔ n'o ye ne wele ko kelen kɛ o b'a ye kumakan bɛ tɛmɛ ne ni ale cɛ n'i ye kale Ala bonya na o bɛ ne ka numéro d'a dɔgɔkɛ dɔ ma o b'o d'o kɔrɔkɛ dɔ ma bon n'i ye mɔgɔw ɲininka o bolo ko ne yɛrɛ sigilen don Faransi ka ban n'i ye dɔw ɲininka olu bolo ko ne sigilen don Qatar n'i ye dɔw ɲininka olu bolo ko ne sigilen don Guinée équatoriale n'i ye dɔw ɲininka dɔw b'a fɔ ko ne bɛ Amérique wallahi billahi parce que o ye mun ye o ye kɔnɔnajɛya de adamaden f'i k'i kɔnɔna jɛya n'i y'i kɔnɔna jɛya Ala b'i dɛmɛ mais n'i ko e mɔgɔ bɛ wari de la e karamɔgɔ e tɛ Ala ye ninnu tɛ e tɛ Ala ye wa i tɛ kira ye i bɛ baara de kɛ mɔgɔw ye donc e bɛ se ka baara kɛ mɔgɔw ye cogo di ko mɔgɔw ka wari d'e ma i bɛ baara de fɔlɔ kɛ ni baara ɲɛna mɔgɔw bɛ wari d'i ma mais e bɛ se ka taa i ka doni bɛɛ ta cogo di k'a da mɔgɔ kelen kunna ko n'i ma nin wari hakɛ di yan ko t'i ka baara kɛ olu ye karamɔgɔ kafiriw de ye bilayi wa Seydina Ali ko karamɔgɔ o karamɔgɔ b'a dabɔ a kama ka mɔgɔw tromper k'u kana k'e bɛ se ka nin k'u ye k'a sɔrɔ nkalon don k'a nkalon jurumu valeur Ala cɛkɔrɔbaw de bɛ ka ne filɛ YouTube kan musokɔrɔbaw de bɛ ka ne filɛ YouTube kan mɔgɔ caman de bɛ ka ne filɛ YouTube kan n bɛ nin yɔrɔnin fɔ a ye hakɛ to kuma fɔcogo la parce que an k'a fɔ a fɔcogo la o de ɲɔgɔn tɛ yen Seydina Ali ka kuma na ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a dabɔ a kama ka mɔgɔw tromper k'u kana k'e bɛ se ka nin k'u ye k'a sɔrɔ nkalon don a nkalon jurumu valeur ani bɛ ka jɛ i ba fɛ a bɛɛ ka kan bi bi na mun de mɔgɔ fɛn in nege bɔ mɔgɔ la bi mori fileman cayara bandi cayara trompeur cayara kalabanci cayara Ala k'an bɛ sɔn o ma i y'a faamuya a bɛ n wele n ka telefɔni numéro la Mali indicatif kɔfɛ 00223 o kɔfɛ 77 90 17 17 00223 77 90 17 17 Ala k'an bɛ sɔn o ma Ala ka hamida ko nɔgɔya an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen video in filɛli kɔ a y'a fɛngɛ a y'a abonné YouTube sanfɛ a y'a abonné ne kan a y'a abonné a bɛ jigin dɔrɔn a bɛ bilenman dɔ sɛbɛn de ko abonné a b'a bolo cliquer abonné in kan pour que an bɛ video kɛ a bɛ se ka ye aw lafiyalen k'a sɔrɔ an ma se ka aw ma tromper mɔgɔ wɛrɛw fɛ Ala k'an bɛ sɔn o ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.